صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کس أزکِس شمارس مز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خیر مقدم وتھِ ؤنجہِ ٹیم گڈ مارننگ جے اینڈ کے کی طرف وۄمید کہ تُہۍ ٲسِو خیر سان عافیت سان تہٕ مزید دعا بارگاہ رب العالمینس مز یُس حقیقی نافیہ چھُ یِہوٚے دعا کہ ہر معاملس مز ٲسِن اَسہِ نفع تہٕ خیر آمیٖن یا رب العالمین ناظرین بیاکھ اکھ صبح ژٔنٛدٕروارِ ہُنٛد دۄہ تہٕ نٔے تازٕ دم ہٮ۪تھ نٔے خیالات ہٮ۪کھ نوٚو اکھ مہمان ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز أسۍ ہر دۄہٕکۍ پٲٹھۍ دست و بستہٕ زٕ میزبان بہٕ نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ روزِ بنفسِ نفیس میٛٲنۍ نفیس سٲتھی بیٚنہِ نفیسہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ نفیسہ؟ اتنا کچھ ٹھیک نہیں ہوں, میری آواز سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ٹھیک ہوں الحمدللہ. ناظرین میری طرف سے بھی آپ سبھی کو پیار اور خلوص بھرا سلام. دعا امید یہی کہ آپ سب اپنا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی پورا خیال رکھ رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی. ارد گرد کے ماحول پہ پیوم یاد کہ آج سے ہلکہ رود ہنا پیومس میں باسو نہ کیا روز ذرا شہجار ہیو پیومت شہجار اس تہ ہیو ام سی تھوڑا قرار تو اس یسو آج نفیسہ ون تِژھ کینٛہہ رٕژ شیٚچھ آز انشاء اللہ الرحمان یتھ منٛز روٗد آسہِ کیازِ أسۍ چھِ رحمتِ بارانس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ روٗد چھن آج کا خبر, مگر ہلکا پھلکا مطلب بوندا باندی ہونے کے چانسز ہے, ابر آلود رہنے کے چانسز ہے. اگر درجہ حرارت آج دن کا کیا رہے گا, محکمہ موسمیات سے میری اطلاع کے مطابق آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کے امکان ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کے امکان ہے. محکمہ ٹریفک سے میری اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں مغل روڈ اور ایس ایس جی روڈ پر بھی چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر فلیش ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے آپ کو جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے, کٹ آف ٹائمنگز کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے. تو ضرور اور ضرور ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ضرور رابطہ قائم کریں. بالکل یم کی ناظرین شیچی یم تہ تام واتن موسم کے حوالہ تو بیس سڑکن ہز شیچی تو یہ ومید کران تو دعا بارگاہ رب العالمینس مز کہ اس رحمت باران سن نصیبس کیازکہ فصلس ضرورت, کونگس ذرا ونکس روٗدٕچ ضرورت یا دانس تہ پپ سگٕچ ضرورت تو آبٕچ سٹھاہ قلت ونکس اگر جہلم وچھو سہ خۄشک گوٚمُت. اکثر آبپاشی ہز سکیم یا یم واٹر سپلائی سکیم تم تہ خۄشک گٔمٕژ. اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز کٔرِو تُہۍ تہِ دعا, کیا پتہ کانٛہہ ما آسہِ کانٛہہ باصفا لوٗکھ یِمن دعا اللہ تعالیٰ قبوٗل کرِ. تو دعا پہ پیوم یاد نفیسہ اگر اس پنن زٹھن ہند دعان ہند کی کول وچھو نا اس تمہ تل نہ تم کتیا ناظرین وسیول نظر ٲسمٕتۍ. اکھ دعا اکھ مصر یا بہ ون اکھ سینٹنس اکھ جملہ یُس اکثر استعمال سٲنۍ زِٹھۍ ٲسۍ کران سٲنۍ اسلاف ٲسۍ کران سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ ٲسۍ تِم منگان پوشوٕنۍ یٲری, یعنی پایدار پوشوٕنۍ یٲری. ٹھیک ہے, اگر اتھ أزکِس اصطلاحس منٛز ناظریٖن أسۍ ناو دِمو یا ساینسی اصطلاحس منٛز ونو أسۍ چھِ اتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سسٹین گژھِ یا پایدار ترقی یۄس پتہٕ اسہِ فیوٗچرس منٛز تہِ روزِ سۄ دی اسہِ وٕنکیٚنس تہِ فٲیدٕ تہٕ کلکُک تہِ دی پگاہ تہِ بٲیدٕ. تتھ برعکس اگر أسۍ أزِچ جنریشن وٕچھو أسۍ چھِ پنُن مٲدی فٲیدٕ ژھانڈنہٕ موٗجوٗب عصرِ حٲضرس منٛز ترقی یژھان مگر برٛونٛہِم چھِنہٕ أسۍ سونٛچان کِہینۍ تہِ. اتھ برعکس سٲنۍ یِم زِٹھۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ یہِ دُعٲے کران کہِ اسہِ گٔژھ آسٕنۍ پوشوٕنۍ یٲری. اگر أسۍ یہِ پوشوٕنۍ یٲری یا یہِ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ژھانڈٕنۍ چھےٚ تہٕ حقیٖقی معنون منٛز ژھانڈٕنۍ چھِ تیٚلہِ چھُ یہِ ضروٗری کہِ ہر نسب ہر نسل ہر علاقہٕ ہر جنس گژھِ آسُن اتھ منٛز شراکت دار ٲسِتھ گژھِ پتہٕ امہِ نِش مستفید تہِ. بالکل یہ ہر کٲنٛسہِ پننہِ جایہِ سونچُن کہ اگر بہٕ پنس پانس مطلب اسہِ ضرورت پنس پانس خاطر مگر مےٚ چھُ پنس پان پہ سٹارٹ کرُن. مجھے نہیں ویٹ کرنا ہے کہ کب کوئی آئے گا وہ ہمیں کچھ ہیلپ کر کے دے گا. اسہِ چھُ یہ چیز ضرورت اسہِ چھُ ہُہ چیز ضرورت. اسہِ چھِ پننہِ گھر پہ پننہِ مطلب ایک انڈیویجول ہی اسٹارٹ کر سکتا ہے. اور اسی بات پہ کسی کا شیئر میں نے پڑھا ریسنٹلی, وہ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا, جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا, شہر جیسا ایک آدم خور پیدا ہم نے ہی کیا.
کیا تو خود ہی ہم اپنے آپ کے لیے جو ہے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں آج کے لیے اور فیوچر کے لیے. اگر اسی ناظرین بڑی بڑی شہر یم چھ یمن مز چکا چوند لائف چھ یمن مز عیش و عشرت چھ تت اکثر اک قلیل تعداد لوک یم عیش و عشرت زندگی گزاران چھ مگر تمن سروس پرووائڈ کرنے خاطر تو مینیل جابس کرنے خاطر چھ اک کثیر تعداد تم لوک آسان یہن زندگی یم ون تہ فاقہ تو فقرس مز زندگی گزاران چھ تو بیاکھ اک چیز جو سٹھا ضروری چھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ خاطر یا زبان دیگر یا کشیر پٲٹھۍ پوشوٕنۍ یٲری خاطر چھ یہ سٹھا ضروری کہ اس کرو تتھ کن پن اقدام تلو یم تہ اساس اللہ تعالیٰ دتمت یم تہ فطرت خزانہ تمن خزانن کرو تتھ کن رٲچھ راوٹ یتھ کن تم اصل صورتس مز ٲسمٕتۍ تو تمی فراوانی سان گژھن تم دستیاب آسن تمن سارنی زو زیتن تہ انسانن تہ یتھ کن تم اللہ تعالیٰ تھٲمٕتۍ ٲسۍ مثال پٲٹھۍ اگر أسۍ کتھ تُلو آبٕچ کتھ حظ نفیسہ أزکِس وقتس مز کٔشیٖر ہِش جاے ییٚتہِ صاف شفاف آب دستیاب چھُ ییٚتہِ تہِ چھُ آب بنیومُت کومرشلایزیشن ییٚتہِ تہِ چھِ ٲسمٕتۍ تریش مٔلۍ چوان وقت واتہِ یہِ کہِ یتھ منٛز ہوہس تہِ پتہٕ اسہِ مٔلۍ ہیٚتھٕے ہیوٚن تہٕ وٕنکیٚنس چھُ اسہِ موقعہٕ اسہِ چھُ سُدرُن اسہِ چھُ سمبلُن اسہِ چھُ وٕچھُن کہِ یِم أسۍ پرابلمز چھِ کران اتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سولوٗشنز أسۍ یِم پرابلمز کریٹ چھِ گٔمٕژ سولوٗشنن خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ أسۍ کرو نہٕ صرف یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کتھٕے یوت کینٛہہ بلکہِ یِم مٲہر آسن کیونکہِ وۄنۍ چھُ وقت یہِ آمُت کہِ ہر فیٖلڈس منٛز ہر شعوبس منٛز چھِ ناظریٖن مٲہر آسان تہٕ یُس مٲہر آسہِ تٔمِس نِش رٹو أسۍ مشور کمہِ آیہِ پکناوو أسۍ کمہِ آیہِ تُلو أسۍ اقدام تاکہِ یُس ینہٕ وول وقت آسہِ یا ینہٕ وٲلۍ یۄس پوٚے آسہِ تِمن خٲطرٕ روزِ تِم قۄدرٔتی اثاثہٕ یِم چھِ تِمن خٲطرٕ روزن تِم تٔتھۍ صوٗرتس منٛز ایویلیبل یتھ صوٗرتس منٛز اسہِ وٕچھمٕتۍ چھِ أسۍ کیازِ چھِ امہِ آیہِ آز کتھ کران کیازِ کہِ أزِکۍ یِم مہمان شخصیت اسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما چھِ تِہُنٛد وابستگی چھِ أتھۍ فیٖلڈس سۭتۍ تِم چھِ اکھ اینوارمنٹل کنسلٹنٹ یا أسۍ ہٮ۪کو ساینٹسٹ ؤنِتھ یا اینوارمنٹلسٹ ؤنِتھ تِمن سۭتۍ کرناوو أسۍ تُہۍ مُلاقات مگر تۄہہِ چھُ معلوٗم ناظریٖن کہِ توازُن برقرار تھاونہٕ موٗجوٗب چھُ پروگرامس منٛز یہِ تہِ ضروٗری کہِ ہر دۄہ صبحٲے چھِ أسۍ تُہُنٛد موٗڈ محظوٗظ کرنہٕ موٗجوٗب اکھ کانٛہہ لُکہٕ بٲتھ یا کانٛہہ نغمہٕ پیش کران آز تہِ کرو أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران گُلزار احمد گنایی تہٕ تِہنٛدۍ سٲتھی تُہۍ وٕچھِو یہِ نغمہٕ یہِ لُکہٕ بٲتھ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے صٲبٕنۍ واپس
خوشوان چھلس داست ہیرت اد پرنات خوشوان چھلس داست ہیرت اد پرنات نبی صبنی واپس ہیرت اد پرنات شران وسانس تم سز رحمت میون حضر شران وسانس تم سز رحمت میون حضر شران وسانس تم سز رحمت میون حضر حکمس پھٹرم مزنب غیرت اد پرنات حکمس پھٹرم مزنب غیرت اد پرنات نبی صبنی واپس ہیرت اد پرنات پن پن گومت دامن شیرت اد پرنات ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK یِتھ اَسہِ ییٚمہِ سانٛگہٕ برونٛہہ تۄہہِ ذرا سا اِنکِشاف اوس کوٚرمُت کہِ آز کَم چھِ اَسہِ سۭتۍ گیسٹ کہِ آز چھِ اَسہِ سۭتۍ گیسٹ اکھ ووٗمٮ۪ن اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ کَنسَلٹَنٛٹ چوٗنٛکہِ یُتھُے یۄس اَسہِ کَتھ تمہیٖدَس منٛز کٔر تَتھ منٛز ٲسۍ یِم دۄنوَے چیٖز اَکھ یہِ کہِ ترقی خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ دۄنوَے جِنس یا ہر کانٛہہ ہر علاقہٕ ہر نسب گژھِ شراکت دار آسُن تہٕ پَتہٕ گژھِ اَمہِ سۭتۍ مُستفیٖد تہِ گژھُن تہٕ یہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ اَسہِ خٲطرٕ زِ دۄنوَے جِنس یعنی مرد و زن دۄنوَے یُتھُے ترقی کَران أکِس قومَس منٛز تہٕ کِتھ لَبو تیٚلہِ أسۍ اَصلی ترقی یا یَتھ مےٚ پایدار ترقی ہُنٛد گۄڈٕ ناو دیُت یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تہٕ بیٚیہِ یہِ تہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ کہِ یِنہٕ واجیٚنۍ پُے یۄس چھِ تَتھ خٲطرٕ أزِکۍ اِقدام کَمہِ آیہِ چھِ اَسہِ تُلٕنۍ تاکہِ تِم تہِ روزن تَتھ صاف شفاف ماحولَس منٛز یَتھ صاف شفاف ماحولَس منٛز سٲنۍ اَصلاف روٗدمٕتۍ چھِ یِمنٕے جہتَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ الرحمان آز کَتھ تہٕ آز اَسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما اکھ خاص مہمان ووٗمٮ۪ن اٮ۪نوارمٮ۪نٹلِسٹ یا ووٗمٮ۪ن اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ کَنسَلٹنٛٹ مُتھرا عابدہ دیوا السلام علیکم وعلیکم تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم تہٕ استقبال أزکِس یَتھ پروگرامَس منٛز أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار پوٗرٕ ٹیٖمہٕ کہِ طرفہٕ کہِ اَسہِ دِژ تۄہہِ دعوت تہٕ تۄہہِ دِتوٗ اَسہِ یہِ شرف حٲصِل کہِ تۄہہِ آیِو یور تشریٖف فرما یَتھ قلیٖل الفرست چوٗنٛکہِ أزۍ کل چھِ ہر کانٛہہ نفر سٮ۪ٹھاہ بِزی تَتھ منٛز وقت اَسہِ خٲطرٕ کَڑُن تَتھ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُروعات کَرو أسۍ تمہیٖد زِ اَسہِ چھِ ناظریٖن آسان وٕچھان تہٕ تِمن آسان سٮ۪ٹھاہ اشتیاق ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد زِ آز یِم مہمان شخصیت چھِ گۄڈٕ زانو أسۍ تَس مُتعلق تعلیٖم و تربیتُک کیٛاہ روٗد معاملہٕ لَسنُک وَسنُک کیٛاہ اوس معاملہٕ تحسیٖس کَمہِ آیہِ گٔے گَرَس منٛز کیٛاہ اوس ماحول تہٕ کِتھ لوٚب تۄہہِ یہِ یَتھ چیٖزَس کُن اِنکلِنیشَن کہِ تُہۍ چھُو اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹلِسٹ بَنیمٕتۍ تہٕ اَتھ سفرَس مُتعلق کٔرۍتو اَسہِ سۭتۍ ذرا السلام علیکم ناظریٖن وعلیکم السلام وۄنۍ کَرٕ بہٕ سٹاٹ کہِ تعلیٖمی تربیت یُس سپدیو انیشل وہ اننت ناگ میں نے پڑھا ہے وہاں میرے والد پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج میں ہیں اینڈ وی بلونگ ٹو دیٹ پلیس تو وہاں پہ اسکولنگ ہو گئی پھر کالج بھی میں نے وہیں سے کیا BSc تک BSc کے بعد میں یونیورسٹی آف کشمیر میں باٹنی میں MSc کیا MSc کے بعد اس کے بعد میں نے ایک سینٹرل پروجیکٹ تھا سینئر ریسرچ فیلو کے طور پہ ایک سوائل کنزرویشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا فار 3 years آن سوائل ایروجن آف کیریوا بیلٹ آف کشمیر ژار وغیرہ کی سائڈ میں وڈر کیا ایشو اس کے بعد ہائیڈروبیولوجی لیب اور اس سے ڈل پہ کام کیا لمنالوجی آف واٹر ڈل واٹرس اس پہ کام کیا تمپتن کور میں سلفر سپرنگس آف اننت ناگ تو اس کو پتہ اننت ناگس من سلفر سپرنگ ٹاؤنس من سلفر سپرنگ واریاہ تمن پہ سٹھاہ کم کام سپدان پہ ونکس ان اے ویری ویری بیڈ کنڈیشنس من ونکس تو اس پہ میں نے کام کیا ایک پبلیکیشن بھی اس پہ کر دی وہ اس کے بعد نوکری میں کیونکہ ٹیکنیکل جاب ملو تو اس وجہ سے اس پہ بھی پھر ریسرچ اور تحقیق کا
काम ही चलता रहा लगभग 3 डेकेड से। अगर हम जरा पुत पहमत गसो बचपन हाल वोन तुम कहें बचपनस मज गरस मज माहौल कम आय तलीम तरबियत चूंकि तुम वोनू तम तल सिद फिक्र तरान कि गरस मज पर्नुक माहौल यम कि वजह सह तुम यह कत अव मूजूब तरान ताकि यम दूर दराज इलाकन मज लुक वुचान तिम करन पन्न कोरन हौसला अफजाई तो ताकि तलीम गि आम दोनवनी जिनसन मज मर्दो जन यथ कन तथ मज रोज तवाजुन तो बैलेंस बचपनस मज कित गरिक सपोर्ट करान या शौक त वगैरह क्या जरूर मेरे वालिद प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान देवा ही हैज डन हिज MSc in chemistry from Aligarh in 50s 57 60 में फिर वो यहाँ आए तो केमिस्ट्री में साउथ कश्मीर में पोर्मुत ही वाज द फर्स्ट साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दैट एरिया and that too from Aligarh also from Aligarh से reputed institute उस वजह से फिर आके उनने खैर SB कॉलेज वगैरह यहाँ पे ही काम स्टार्ट किया प्रोफेसर के तौर पे मगर युस गरस मज माहौल ओस बड़ इल्मी माहौल mostly religious literature literary art so meanis garas maz lecturers yivan Shurida Kashmiri I have listened to him okay I have talked to him which is chunki bosses first child of my parents तो मैं वनान हर वज आसान शाद प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद साहब ठीक मतलब बात उनसे करी है हमने बात बैठ के हमने बात की है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मिस्टर पन्नू थे वो आते थे आई वाज वेरी स्मॉल छोटी मैं थी उन जमाने में फिर लिटरेचर प्रोफेसर तिक्कू इंग्लिश लिटरेचर वो आते थे तो मुझे चूंकि साइंसुक माहौल गरस मज यम सारी प्रोफेसर गुलाम नबी निसार वो पॉलिटिकल अल्लाह ताला सबको मगफिरत करे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर शाह साहब थे हिस्ट्री के लिटरेचर के इस वजह से उनके जब घर में ये लोग आते थे ना तो मेरे वालिद मुझे बिठाते थे उधर और मुझे क्रेडिट डेबिट का तब पता था व्हाट इज दैट मतलब ये इकोनॉमिक्स क्योंकि साइंस ग्रेजुएट मगर स्टिल इकोनॉमिक्स डिफ्लेशन क्या होगा इन्फ्लेशन क्या होगा मतलब दीज वर द स्मॉल वर्ड्स जो हमको जिससे ज़ानियाब मेरे वालिद ने मुझे छोटी छोटी चीजों पे शौक पैदा करा सुरीदा कश्मीरी को सुनते सुनते ना मैं इनको बताती थी कश्मीरी उन दिनों ज्यादा नहीं आती थी हमको तो मैं इनको बताती थी क्या शुभाना थी उर्दू भी बहुत खूबसूरत वो लिखते थे तो इस वजह से बहुत सारा माहौल वो रहा कि जहाँ मुझे हर चीज के साथ शगफ हो गया मतलब लिटरेचर बड़ो लिटरेचर थे इकोनॉमिक्स थे साइंस थे अब चूंकि साइंस का वो रहा तो बाकी चीज थी गई उस वजह से मुझे बासान दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट तो और मेरे वालिद ने कभी ये नहीं किया कि ये लड़की कूर अमिस क्या वन ये कूर अमिस क्या डिस्कशन करे ये क्या जाने अमिस क्या जरूरत तब कभी हमको ये फीलिंग नहीं हुई कि लड़की होने के वजह से ऐसी गई कहाँ डिस्क्रिमिनेशन ठीक या इत कन वन क्या मखसूस काम यह कर लड़की यह कर इखलाकी तौर यस तम ठीक इखलाकी तौर यस तम ठीक है हर कह मर्दो जन इकवट कर रिलीजन तालीम कुरान कुरान शरीफ पढ़नोमुत माय मदर अच्छा उन्होंने हमको पढ़ाया है कुरान शरीफ मतलब ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि इस लेडी इस लड़की अमिस क्या करो हालांकि हमारे घर में रिलीजियस एंड यू कैन से दैट बहुत डीपली स्टडी होती थी रिलीजियस टाइप ऑफ पीपल और वहाँ पे लड़कियों को तालीम देना उस माहौल में तो बहुत बड़ी बात थी और उस जमाने अगर हम आज की बात करें ना पेरेंट्स का सबसे पहला कहना होता है कि बच्चा है इसे अच्छे से स्कूल में डालना है तभी जाकर ये कुछ सीखेगा लेकिन आपकी बात से आज सीधे हमें ये पता चला कि इट इज नॉट द स्कूल इट इज घर कैसा होगा वहां से सब कुछ मैं मुझे याद है 9 बजे की अंग्रेजी न्यूज आती थी अच्छा उन दिनों अंग्रेजी उतनी समझ नहीं आती थी छोटी 4th 5th का बच्चा क्या समझेगा माय फादर यूज्ड टू
रेडियो के साथ बिठाते थे मुझे। बूझो ये 9 बजे ही न्यूज अंग्रेज न्यूज इवान, मतलब मुझे समझ तो नहीं आती थी पहले कोई कुछ ना मना, मतलब अंग्रेजी इतनी समझ नहीं आती थी उस जमाने में, बट ही यूज्ड टिल आई डेवलप्ड एयर। ये छोटी छोटी चीजें आज मैंने लुक बैक, मैं कहा ये छोटी छोटी चीजें दे हैव कंट्रीब्यूटेड। टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे घर में आता था एक उस जमाने में, हमेशा आता था, क्योंकि हमारे घर में अखबार बहुत आते थे, अमृतसर से आते थे। तब तो लाना बड़ा मुश्किल होता। बहुत बहुत नहीं, उस जमाने में थे रिलीजियस, हमारे घर में बहुत सारे रिसाले आते थे, बहुत आते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, वो मुझे एडिटोरियल पढ़ाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी नियाज साहब, क्या समझ आती थी, मतलब 5th 6th 7th बच्चे क्या समझे एडिटोरियल, क्या गव एडिटोरियल, मतलब उस जमाने में ऐसे तरबियत होती है, ये घर की तरबियत होती है। घर में पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है कि आपको वो कैसे बढ़ाए, कैसे शेप करेंगे पर्सनालिटी। हेको पे वन मुथर आबिदा जी कि घरस मज शौक जोक पैदा कर अमस मालिस माज तान कि अम सुंद पगह फ्यूचर क्या बन, यह जरूरी कि सह कर पर्टिकुलर फ्यूचर ट्राई, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने खतर घरस मज सह ओप चोप जरूरी कि तत थवन तुथ माहौल। बिल्कुल नियाज साहब, आज के ज़मानस मन मैं बसान कि पेरेंट्सन पे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे को, चूंकि आज नेट का जमाना में, इंटरनेट का जमाना, एट द क्लिक ऑफ ए बटन यू गेट एवरीथिंग, और बच्चों को हम छोड़ देते हैं, बच्चों को फोन दे दिया तो दपान चाहत कि यू बिजी कर पन काम, एवरी पेरेंट इज बिजी, बट व्हेन यू डिसाइड टू बिकम ए पेरेंट, उस वक्त आपको ये समझना चाहिए कि पेरेंट बनना आसान नहीं है, कुर्बानी पेवान दिन, और उसको शेप करना है। पर्टिकुलरली टीन एज 18-19 तक जब तरबियत हो जाती है बच्चे की, फिर वो बिगड़ता नहीं है, फिर वो सही रास्ते पर ढूंढ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज के जमाने में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रेफर कि रिलीजन इज ए प्रायोरिटी, मोरालिटी। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, बट ऑल रिलीजन्स आर गुड। हर कोई रिलीजन आपको सही बातें सिखाता है, सही बना, उस पे बच्चे को ढालना बड़ा जरूरी है, उसमें शेप करना बड़ा जरूरी है। मजहबियातुक रोल बिल्कुल एब्सोल्युटली अदबुक रोल, ज़बान अदबुक सकाफ्तुक रोल, कल्चरुक रोल, अपना सिखाना दैट वी बिलोंग टू दिस प्लेस, वी हैव दिस थिंग, वी हैव दिस, अपना कल्चर बताना जरूरी है, अपना उसको शेप करना बच्चे को बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट तुम अंग्रेज ये करान, तुम वनकस अमेरिका मज कश्मीरी या कहीं पे है, इन यूके एनीवेयर इन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आपको मैं बताना चाहूँ कि असीम व्यूअर्स तिम बैरूनी मुल्कों पे कितना वो लगाव है आज भी, मतलब दे फील दैट, क्योंकि जबान और कल्चर जो है वो आपको इकट्ठा करता है, वो आपको लेके चलता है, क्योंकि कॉमनैलिटी है ना कि आसान, यू टॉक ऑन ए प्लेटफॉर्म, आपको पता है नून चाय कितकन बनावान, हमको पता है नून चाय कितकन बनावान। कहवच कत कराना ऑफ द कैमरा वन कि सुबह गोड़ कहव चवान तो तुम करू प्रमोट ये कहव मतलब वो यूज टू टेक कहवा तो हर कश्मीरी के घर में बनता था, और खुसूसन ये मौसम हिसाब अगर तथ मज तिम चीज त्राओ कह जबान दालचीन वगैरह बेनिफिट मिले, आपका हाजमा ठीक रहेगा, आपका जुकाम मतलब यम प्रॉब्लम्स इन विंटर्स तम ग फर्क गो तुहस पेश एनवायरमेंटलिस्ट या साइंटिस्ट एनवायरमेंट कंसल्टेंट गोड़ तुहस नावस मज मुथरा आबिदा देवा, यह ओसा अमि नावुक असर मुथरा कि आप पाकीज़गी चाहती थी कि आपने एनवायरमेंट को हाथ पकड़ा कि कुछ असर दूसरा था, कुछ असर इसका भी होता है, और मतलब नाम का असर ऐसा है कि आपका नाम ही मुथरा है, पाकीज़गी है, उसके बाद अब आबिदा भी है, और फिर आबिद, फिर आप रिलीजियसली बात कर रही थी, शायद इसी चीज का असर था कि तो न्यू एनवायरमेंट है। असर तो होता है, रिफ्लेक्ट होता है आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपको
دینی مذہبی ثقافتی تہذیبی تمدنی چیزن جو آپ کو تربیت کی جاتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ کا نکھار آتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں, نکھار آتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں, اور آپ بات بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کا زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, آج کا زمانہ ایک نہیں ہے. وی ہیو سو مینی گڈ پیپل اراؤنڈ, ایسا نہیں ہے, ہم بہت اچھے بچے بھی ہمارے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, مگر ایک چیز ہے کہ ان کو صحیح تربیت کرنا اور ان کو صحیح چیزیں بتانا, صحیح ڈنگ سیزِ وتہِ پٮ۪ٹھ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا خاص کتھ یۄس ییٚتٮ۪تھ أسۍ تۄہہِ نِش زانٕنۍ یژھو, چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو اکھ ووٗمین اینوارمنٹ کنسلٹنٹ, ییٚتہِ چھُ اکثر یِوان وٕچھنہٕ اکھ اِشوٗ کہِ یِم لیڈیٖز چھِ تِہنٛزِ تعلیٖم سۭتۍ کہِ تِم چھِ اکھ مخصوٗص وقتس منٛز تعلیٖم حٲصِل کران, گریجویشن کران یا ماسٹٲرٕز کران یا پتہٕ ڈاکٹریٹ کرنہِ گژھان, خانٛدرُک اِشوٗ چھُ منٛزٕ یِوان, تِم چھِ پڑٲے أسۍ أتھی تراوان, یا گریُک کانٛہہ معاملہٕ چھُ یِوان پڑٲے چھِ أتی تراوان. اتھ منٛز یہ رجحان کیُتھ چھُ ییٚتہِ, یا امہِ حوالہٕ کیٛاہ پزِ کرُن, یا تۄہہِ آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ ؤسیع نظر کہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ سِنیریو امہِ حوالہٕ, یا تُہنٛز کیٛاہ سجشن چھِ اتھ منٛز؟ مےٚ ہسا وٕچھو تُہۍ چھُ اٹ از ویری ہیپی ٹو نوٹ دیٹ کشمیرس منٛز چھُنہٕ أسۍ تیوٗت ڈسکرمنیشن کران, پرٹیکولرلی ان our urban areas. أسۍ چھِنہٕ کران کورِ تہٕ لڑکس زیادہ فرق زیادہ الحمدللہ, وہ بڑا وہ ہے, وہ ہمارا ذہن ہے. مردوں کو بھی میں اس میں مبارکباد دیتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پیرنٹس ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ کور تہ لڑکہ تو ڈسکرمنیشن چھنہٕ کران. یہ اگر کت کرو یتھ سٹیجس پہ زٕ لیڈیز تو اکوے مرد, بس یہ 33% سون شرح میں روٗدمُت حظ. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے اس کو اکول اپرچونٹی تو دیتے ہیں ماں باپ, بالکل دیوان پور ایم لڑکی کو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اس میں, پنن ٹائم سو مچ آف ایفرٹ اس میں جاتا ہے. پھر اس کو شادی کرنی ضروری ہے, بے شک خاندان نظام ضروری اٹ از اے مسٹ. تو شادی کر کے جب وہ سسرال میں چلی جاتی ہے تو پہلے تو ہوتے ہی ہے پرابلمز, تو یہاں پہ ہوتی ہے, بس ہونی نہیں چاہیے, ہماری سوسائٹی میں ہونی نہیں چاہیے. بہرحال پتہ امس یتھے امس تھی پریشر تراوان, امیک رپرکشن ون بہ گۄڈنیتھ, تھی امس لڑکی پریشر تراوان, تھی دپان ژےٚ کتھ چھُ پی ایچ ڈی کوٚرمُت, وۄنۍ چھُ پی ایچ ڈی کوٚرمُت تہٕ بیٚہہ گرِ کر کٲم گرِ ما کر کِہیٖنۍ. اکھ چھُو تُہۍ پنُن 50% آف پاپولیشن کران تِمن کران ڈسکرمنیٹ, چھُو نا کران تِمن الگ تھاوان 50% آف یور پاپولیشن. یو آر ناٹ 50% کوتاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ, 50% اگر کانٹریبیوٹ کرِ اچھا ہے, اٹ از گڈ. وۄنۍ اسلامی نقطۂ نظر کی بات اگر کروں تو مردوں کو پھر عورت کو ہر چیز دینی ہے, قوام نا تیل پیس ورٲے دیُن, وہ نہیں ہوتا ہے, وہ دیٹ از ناٹ ہیپننگ. اب اینی وے یہ سسٹم ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ لیڈی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. وۄنۍ اگر تُہۍ تٔمِس کٔرِو پریشر, تٔمِس دٔپِو مہ درٛاو, امیُک رِزلٹ کیٛاہ چھُ گژھان, تٔمۍ سٕنٛز پٔرسنیلٹی چھِ اِفیکٹ گژھان, تٔمِس چھُ سُہ چھِ بغض, حسد, کینہ اس کے پرسنالٹی میں آتا ہے, اور وہ آپ کے بچوں پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اور آپ کے بچوں پہ وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ آپ کے بچوں پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ ان کی ماں کو تنگ کریں گی, ان کی ماں کہیں پریشانی میں رہے گی, یہ کس ٹرانسلیٹ ڈائریکٹ بچن, یہ پانس نقصان, یہ کیا پانس نقصان. اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی وہ کیا کرے گی, وہ پیسہ بھی آپ کو دے دے گی, وہ پیسہ آپ کے بچوں کو دے دے گی, جو آپ کی نسل ہے وہ اس کو دے رہی ہے پیسہ, وہ کیا کرتی ہے خود. مطلب مدر, اگر مدر کا آپ دیکھیے کہ اس بیچاری کو کچھ اپنے لیے نہیں ہوتا ہے, وچ آئی ویری بیڈلی فیل کہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. جو ویمن فوک ہے, جو عورتیں ہیں, جو مدرس ہیں, ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے, صحت کے حساب سے بھی, ادر حساب سے بھی, مگر کرتے نہیں ہیں. تو وچھو گرس من اکوئی طبقہ اشارہ تو قربانی دِوان, اکوئی تُہۍ وٕچھِو, تُہۍ تھٲیِو کۄکُر اگر گرس منٛز بناے نا کانٛہہ, تہٕ یُس أمِس بٲو آسہِ سیٖن آسہِ سُہ چھُ کھٮ۪وان مردس دِوان, نیٚچوٗ تہِ اگر آسہِ تٔمِس تہِ دِن, کمبر تہٕ یِم باقٕے ٲسۍ دِوان زنان کھٮ۪وان. مطلب موسٹ آف دا ٹائم ہمارے گھر میں الحمدللہ میں نے کبھی ادر دین بوا اینڈ سینا کھایا نہیں, ماشاء اللہ.
آج تک. اور تبھی شاید چہرے کی رونق ماشاءاللہ اسٹارٹ فرام دا وومن نا. عورت کو خود اپنی قدر کرنی ہے, خود اپنی عزت بنانی ہے. اس نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا ہے. یہ چھُنہٕ مےٚ بچہِ دیُن, یہِ چھُ أمِس دیُن, یہِ چھُ وۄنۍ چھُنہٕ ہسبنڈس اَسہِ آز ییٚتہِ بیسکلی چِکن تیار کینٛہہ, نتہٕ دِمہو بہٕ بٲو ییٚمہِ سایڈٕ تہٕ أسۍ کھٮ۪مہو کمر. تہٕ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ کتھ أسۍ, چوٗنٛکہِ اَسہِ ووت وۄنۍ وقت اَکہِ مختصر وقفُک, تُہنٛدِ اِجازتہٕ نِمو أسۍ یہِ مختصر وقفہٕ, تَمہِ پتہٕ کرو أسۍ مزیٖد یہِ دلچسپ یۄس یہِ کتھ باتھ چھِ یہِ تھاوو جٲری. وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارننگ JNK. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں سوموار, منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹویئر انکوائری کال آن 7006949946. ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ JNK تہٕ اَسہِ سۭتۍ آز مہمان مُتھرا عابدہ دیوا. مگر تَمہِ برونٛہہ تۄہہِ تام واتنو اخبارن ہٕنٛز سُرخی. میٲنِس اَتھس منٛز اخبار, اردو اخبار, لکھن کہ چلڈرن پارک گلمرگ میں گندگی اور گوبر کے ڈھیر, انسانوں سے زیادہ کتے نظر آ رہے ہیں, حاکم خاموش. ایک اور خبر اسی اخبار سے, پٹن میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی, چشمے خشک, لوگوں کو سخت مشکلات درپیش. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے. خبر ہے PM Modi launches PM Vishwakarma scheme. Thousands of JK artisans to get benefits. Lieutenant Governor. ایک اور خبر اسی اخبار سے, سرحد فاؤنڈیشنز ہم سب ایک ہے انیشیٹو لانچ. JNK مہاراشٹرا ڈیپلی کنیکٹڈ. لیفٹیننٹ گورنر. I assure every support to people of JNK. مہاراشٹرا CM. جی میرے پاس اردو اخبار ہے. لکھتے ہیں کہ وادی میں خشک موسمی صورتحال, درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ, اگست سے ستمبر کے وسط تک 12% کم بارشیں درج. میوہ جات اور سبزیوں کی پیداوار متاثر, آبی ذخائر میں بتدریج سطح آب میں کمی. اللہ تعالیٰ تو ہی جو اہتمام خشک و تر ہے, یہی گزارش ہے, اور آپ سے بھی گزارش ناظرین کی دعا کریں آپ کی رحمت باران ہو, تاکہ جو ہمارے فصل ہے جو پورے سال محنت کرتے ہیں سن کمل بھائی, تمن یہ تک رت جزا. بالکل. یہاں میرے پاس اردو روزنامہ ہے. بڑی ہی دکھ بھری خبر ہے, آسمانی بجلی گرنے سے خاتون از جاں, علاقے میں کوہرام مچ گیا. جی میرے پاس آخری اخبار ہے. لکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی رشوت کے خلاف میں زیر کی پالیسی سخت ہے. لیفٹیننٹ گورنر ماہانہ پروگرام عوام کی آواز میں رشوت کے خلاف مہم میں شہریوں کی شرکت پر ان کا شکریہ کیا. آخری روزنامہ میرے پاس بھی ہے. خبر ہے پارلیمنٹ سیشن ٹو سیٹ ٹو بگن فرام منڈے. آخری خبر, PM Modi takes metro ride to inaugurate extension of airport line. جی یم اخبارن ہند سرخی کت کر متھرا عابدہ دیوی جی کہ وومین ایجوکیشن حوالہ تمن پہ ترو تھی کی پنہ آئی روشنی. ون چونکہ اس تہد اصلی فیلڈ انوائرمنٹلسٹ یا تمہ حوالہ تہ کرو کت تر مز یمی آئی تہو تہ نش پرسن کہ مستوراتن ہند تر مز تہ رول روز, یا گۄڈٕ پرژھو سینیریو مز انوائرمنٹک سینیریو پتمن 10-13 ورین مز تہذ سٹھا گہر نظر ات پہ, چونکہ تھی ات فیلڈس مز کام کران, ریسرچ کران, تحقیق کران کیا سینیریو کوتاہ بدلے آمت, کیا سچویشن. اس اگر پنہ ام خطے عرض کشیر ہز کت کرو, گۄڈنیتھ کرو پانی کی بات. پانی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بہت فراوانی دے دی تھی پانی کی. ہمارے پاس ویٹ لینڈس, واٹر باڈیز, ریورز, ناگ, واٹ ناٹ. جہلم آپ کا ویتھ بتھور سے نکل کے, اٹس ناٹ ویری ناگ, ویتھ بتھور اوریجن آف جہلم, یس, وہاں سے نکل کے برابر اوڑی تک جاتا ہے, اور آپ کے سارے ٹاؤنس, ساری پاپولیشن اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ میں رہتی ہے. بے امش لائن تھی خوبصورت, یہ سرسی کشیر وات, اسی کے کنارے ہم رہتے ہیں, آن دا بینکس آف جہلم کے باشندے ہم. ہونا چاہیے تھا ویسا. تو اب
یہ ہے کہ جہلم کی حالت بہت خراب ہے، واٹر کوالٹی وائز بہت خراب ہے. آپ کے گھر میں نکلتا ہے، آپ کا گھر اپنا صاف کرتے ہیں، صبح کا نام جھاڑو صفائی پونچا سورے کی، اینڈ یو تھرو اٹ آؤٹ سائڈ. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی انوائرمنٹ، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو آپ کے ٹوائلٹریز، آپ کے کچن ویسٹ سارا، میں ڈومیسٹک ویسٹ کی بات کر رہی ہوں، سالڈ اینڈ لکوڈ بوتھ، ڈومیسٹک بھی بات کر رہی ہوں. گھر سے نکلتا ہے پالیتھین نکلتا ہے، پلاسٹک، چاہے بایو ڈیگریڈیبل ہو یا نان بایو ڈیگریڈیبل. وہ تو ڈیفرنسیشن کی بات کی بات ہے. پہلے تو موٹا جو ہے نا کہ نکلتا ہے سارا اینڈ یو تھرو اٹ آؤٹ. اور آپ کا پانی جو ہے، آپ کی ہاسپٹلز کی بات کر لیجئے، اوٹیز کی بات کر لیجئے، آپ کی کچن کی بات کر لیجئے، لانڈریز کی بات کر لیجئے، ہوٹلز کی بات کر لیجئے، سارا پانی انٹریٹڈ گیٹس انٹو دی ریور جہلم. اور کتنا برداشت کرے گا؟ یہ سیچوریشن لیول پہ آ گیا. آپ دیکھتے ہیں نالی بن گئی ہے جہلم کی. اب اس میں سولوشن کیا کریں؟ آپ کریں کیا کریں؟ ہاں کیا کریں؟ میں نے پہلے بھی یہ کیا کہ ہم کو مائکرو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس، each town is to be taken as a separate کمیونٹی، ایک سپریٹ ایک چیز لینا ہے، ایک ٹاؤن، ایک اینٹیٹی، چھوٹی ایک اینٹیٹی، کریکٹ، ایک اینٹیٹی لینی ہے، سپریٹ اینٹیٹی ایک لینی ہے ٹاؤن. اور اس کے سارے انوائرمنٹل مینجمنٹ پلان بنے ہیں. ہمارے اس میں انوائرمنٹ مینجمنٹ کچھ پلان بنے ہیں. ایک انوائرمنٹل مینجمنٹ پلان جو ہم اب پلاننگ کا، اب the whole concept has changed. It is such a technical field اور اتنا واسٹ ہو گیا ہے نیاز صاحب، بہت زیادہ واسٹ ہے. اب تو بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو یہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس ضروری ہے ہماری گورنمنٹ کو، سرکار کو، چھوٹے ٹریٹمنٹ پلانٹ، کیونکہ ہماری وادی اس میں باؤل شیپ میں ہے. تو اوپر جو کچھ کریں گے ہم نیچے سارا چلا آئے گا. تو آپ کو جیسے اننت ناگ ٹاؤن میں ہے، وہاں آپ کے ٹریبیٹریز ہے، جہلم واریاہ ٹریبیٹریز وہاں پہ رنجارا چھو، لیدر چھو. تو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے لیدر کو محفوظ کرنا. ٹورزم پوائنٹ آف ویو، اکنامکس پوائنٹ آف ویو کتنا ضروری ہے. ہمارا ٹورسٹ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو آپ کا وہاں پہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ضرورت، بہت سالڈ اینڈ لکوڈ. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لکوڈ ویسٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سیگریگیشن کرنا. سیگریگیشن رولز آر دیئر نیاز صاحب، ویری سیریس رولز آر دیئر، بٹ امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. تو اس کو سپریٹ کر کے اس کو پھر بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل میں کرنا ہے. بیٚیہِ اکھ چیز چھُ انٹرسٹنگ کہ ایک اویئرنیس ہم کو کرنی ہے کہ ہر گھر میں آپ کا کچن ویسٹ جو نکلتا ہے نا، گھر کے بیک یارڈ میں آپ اگر چھوٹا سا پٹ بناؤ، سمپل پٹ بناؤ، دوب کھنو، تتھ منٛز تراوو أسۍ، اور مٹی کی ایک لیئر ڈالنی ہے، وہ خود بخود. یِتھ کٔنۍ پرٛانہِ وقتہٕ سُربٔنۍ چھِ ٲسمٕتۍ آسان، سُربٔنٮ۪ن منٛز چھُ اوسمُت سورُے ژھوٚٹھ پتہٕ دزان یا کیٛاہ اوس گژھان. آج بھی ہم حماموں میں اس میں کرتے ہیں، سور نکال کے پھر رکھتے ہیں نا ایک جگہ. کاؤ ڈنگ جو ان رولر وہاں سے وہ جمع نہیں کرتے ہیں ایک جگہ، پھر اس کو خود ہی بنتا ہے کمپوسٹ، خود ہی بنتا ہے کمپوسٹ بنتا ہے. وہ ایک عادت ہم کو ڈالنی ہے، ڈیولپ کرنا، تھوڑا اویئرنیس کرنی ضرورت، محنت کرنے کی ضرورت. اب انشاءاللہ ایک کمپین کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم پرپوزنگ انشاءاللہ تعالیٰ کہ کمپین کرو سا. کچن ویسٹ ہے پن بیک یارڈس میں، ایک تو کچن گارڈن میں بھی آ جائے گا، اس کا آپ کا ویسٹ استعمال ہو جائے گا، آپ کو جانا ہی نہیں فرٹیلائزر کے لیے. اور دوسرا آپ کا فرٹیلائزر یوز بہت ہیوی ہے ہمارے اس میں. آپ کو پتہ ہے 97 kgs آج 100 kgs پر ہیکٹیئر آج ہے. وہ فار دا پاسٹ اٹ ہیز یہ تگنا ہو گیا ہے، 3 times ایکسپونشن. ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں زیادہ پیداوار موجود فرٹیلائزر. اور وہ فرٹیلائزر جو ہے وہ آپ کو رن آف کے ساتھ پھر سے آتا ہے، پانی میں آ جاتا ہے. سکران پرابلمس، دیز آر پرابلمس وچ ہیو کریٹڈ، جس نے ہمارے واٹر باڈیز کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا. آپ کے ویٹ لینڈس ہے،
वेटलैंड्स का पॉपुलेशन का इशू है, वेटलैंड सारे भरते गए श्रीनगर में। आप देखिए 2014 में क्या हो गया, 2014 में जो फ्लड आ गए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि हमने जो इसके चैनल्स थे वो सारे ब्लॉक कर दिए। पॉपुलेशन वेटलैंड में बने मकान बने ना, वही सारे बह गए। आप देखिए जवान नगर में क्या हुआ, HMT जवान नगर में, इसमें हम उस वक्त जवान नगर में मैं रहती थी उस वक्त, उस जमाने में अल्लाह ताला रहम करे, डाइपोर खुद एवरीथिंग गॉन। तो ये चीजें होती है, इसका रिपरकशन ये है हमारे वाटर बॉडीज को। जैसे आपके ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, आप झेलम की हालत देखेंगे आप, इसमें पानी ही नहीं है इस वक्त, ये मेल्ट हो गए हैं। अर्ली समर हो गया ना, मेल्ट हो गए, पानी का बहाव बहुत ज्यादा आ गया, इस वक्त है ही नहीं। अब जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम इन श्रीनगर बहुत जबरदस्त, कितनी ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, और अल्लाह रहम करे आगे बहुत सीरियस हो जाएगा। आपको ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात मैंने करी, और मसला ऐसा भी है कि अगर 5 दिन बारिश हुई तो सैलाब का खतरा हो, और 10-20 दिन बारिश ना हो तो खुशहाली का खतरा, ड्रॉट है। ये तिस कंडीशन है, ये दोनों तरफ एक खाई तो क्लाइमेट चेंज ना, दिस इज क्लाइमेट चेंज, दिस इज प्योर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं ज़मीनी एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अस पर ओतर खबर कि चूंकि तुम मैं माहिर अम चीज़ आव किन प्रिस बह तुह कि 114 वुहर किन 120 वुहर सो टेम्परेचर इन बराबर तूत सितंबर क्लाइमेट चेंज कित 114 वरी ब्रोह टेम्परेचर यूथ इंक्रीज गसान। इज दिस ग्लोबल वार्मिंग लाइक दैट? ये क्या है? ये सही है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के जहन में है। देखिए उस जमाने में कभी कभी होता था। अच्छा, ये बात है। एक्यूलाइटोस गसान 10 वेरियन मंस, ठीक आज छु गसान, आज फ्रीक्वेंटली गसान, आज 10 दुहन मज अनइवन अथमस ट्यूथ पाई छन। दिस इज द रीजन, क्योंकि उस जमाने में हर वक्त कभी ड्रॉट होता है, अल्लाह ताला तक है, कभी खुशहाली हो जाती थी, कभी फ्लड आते थे, उस वजह से ये कम होता था। आज गड़ी होता है। मसली कि जूनस मज खतरा सहलाब मई तो सितंबर वत खुशहाली। एंड आपको पता है, आप इस वक्त अखरोट को काट लीजिए ना, अखरोट खुश्क हो गया है, बिल्कुल जूसी है ही नहीं। टूट उछते हमारे घर में मैंने कल देखा अखरोट का, मतलब वो खुश्क है, उसके अंदर उधर किए हुए, बिल्कुल उधर डून चेटिनेस बनावान ये बनावान, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं आज डून में, वो है ही नहीं आज। वो आप देखिए, आप एप्पल्स की बात कर लीजिए, एप्पल हमारे ये हो गए वन इश्यूज। देखिए ना, हम सोल्यूशन ये है कि हम 2 इश्यूज है, हमने वाटर की बात करी, सोल्यूशन है इसमें मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। पहले मैं हवा की तरफ आ जाऊंगी। हवा का दूसरा इशू है, हवा का हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, क्योंकि तुम वनान अवेयरनेस सठा जरूरी है ना, ये तुम कत करो तो अवेयरनेस के हवाले से हर दो सुबह एक सेगमेंट पेश करान ये गुड मॉर्निंग एजुकेशन वनान, ये कत रोज महफूज, तुलो अत पे कत कि हवा के बारे में आप क्या बात करना चाहते। तुहद इजाजत निमो गो सेगमेंट गुड मॉर्निंग एजुकेशन यम पेश कर सन एक्सपर्ट डॉक्टर तारिक मरगू। वुचान रोज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी के। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे 21वीं सदी में सबसे ज्यादा जरूरी जो है, दैट इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन। हम कहते हैं क्रिएटिविटी इज एज इंपॉर्टेंट एज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, वही इंपॉर्टेंस इसको देनी जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे जिंदगी में कामयाब हो। तो आप देख लीजिएगा, इनोवेशन की बात हम करते हैं। इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो हम नई चीजें, नई तकलीफ, नए आइडियाज कैसे आएंगे, वो चाहे बिजनेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सोसाइटी में कहीं पे भी हो, उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और मोटिवेशन। ये सारी चीजें इवन पॉलिटिकल या सोशल, उसमें भी आइडियाज काम करते हैं। आपने देखा होगा गांधी जी का एक अहिंसा वाला वो जो उन्होंने वो आइडिया लिया और हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए और हिंदुस्तान आजाद हो गया इंग्लैंड से। इट वाज अगेन दैट आइडिया। सो इमेजिनेशन क्या है, हम जो पढ़ाते हैं हम एक फिक्स्ड आंसर देते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि ये 5 + 5 कितना होता है जी 10, बिकॉज देयर इज ओनली वन आंसर। इसी को अगर रिफ्रेम करें, हम रीडिजाइन करें सेम क्वेश्चन को, 10 किस किस डिजिट से बन सकता है, तो आप जवाब देंगे 4, 5, हज़ार, लाख, करोड़ों, इन्फिनिटी में आपके पास ये आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। चैलेंज एजम्पशन जो आज का आंसर है, इसी को ये कर लीजिए कि ऐसा ही जरूरी नहीं यही हो। बच्चों को देखिएगा कि कनेक्शन उनको सिखाइएगा, बेटा आप लोग के जो घर में डस्टबिन में जो चीजें हैं उनको क्या बना सकते हो, वो देखिए क्या बनाएंगे। बिकॉज नॉलेज जो आपका है दैट इज वो जो एक बॉक्स है आपके लिए,
امیجنیشن کے لیے ایٹیچیوڈ آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اور ہیبیٹیٹ, سب سے زیادہ ہیبیٹیٹ میں ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ نہیں, آپ کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہاں پہ جب بیٹھنے کے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں وائی دے آر کریٹو, کیونکہ ہم وہ کوئی اسٹگما نہیں لگاتے, اس کے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی یہاں بیٹھیے اور سائلنس از گولڈن, آپ کو وہی بولنا ہے جو ہم بتاتے ہیں فکس. پھر بعد میں کہتے ہیں یہ کریٹو کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس طریقے سے ریسورسز ہم کیا پرووائڈ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ کلچر مطلب جب بچہ اگر کہیں غلطی کرے, دیکھیے گا امیجنیشن تب ڈیولپ ہوگی جب ہیبیٹیٹ ہم اچھا دیں گے, فلیکسیبل, جیسے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں اپنے طریقے سے سوچیے, اسٹگمیٹ مت کیجیے غلطیوں پہ. اسی طریقے سے ہمارا جو نالج ہے, اگر ریسورسز ہوں گے اور نالج ہوگی تبھی ہم زیادہ, مجھے مچھلیاں پکڑنی اور وہاں مچھلیاں زیادہ ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے کیسے پکڑتے ہیں, تب میں کر سکتا ہوں. کلچر مینس ہم جو وہاں پہ انوائرمنٹ میں کہتے ہیں ان کو کہ بیٹا گرنا ناکامی نہیں ہے, گر کے یا ہم ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ گریں گے بچے, نیچے آ جائیں گے, فیل ہوں گے تو فیل مطلب فیل نہیں ہوتا, فیل مین ناٹ یٹ. اگر کیا ہم ان کو انکریج کرتے ہیں اس کے بارے میں یا ڈسکریج کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کریٹو ان کو ایٹماسفیئر دیں گے, اگر وہ ماحول دیں گے, جو میں نے کہا بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو کبھی نہیں ڈانٹتے چھوٹے, اس لیے وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, دے ٹیک رسک, وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن بڑے ہو کے ہمیں کہا جاتا ہے بس اتنا ہی ہے, دس از دا اونلی آنسر, اس کوشچن کا یہ آنسر یہ بک کے پیچھے لکھا ہے واپس دے دینا, یہی نہیں. اگر ہم ریفریم کوشچنز کو کریں, اگر ان کو ریڈیزائن, جیسے میں نے ابھی کہا کہ 10 کتنے ڈیجٹ سے بن سکتے ہیں, انسٹیڈ آف کے 5 10 ایک ہی آنسر ہے. یہ کرایا جا سکتا ہے تھرو ورک شاپس, بچوں کو کرایا جاتا ہے ٹیچرز ٹریننگ میں کرایا جا سکتا ہے اسکول میں, تھرو ISPD انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز. آج آپ مجھے دے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جین. ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اَسہِ سۭتۍ آز مہمان مُتھرا عابدہ دیوا, وومین انوائرمنٹلسٹ یا وومین انوائرمنٹ کنسلٹنٹ. أسۍ ٲسۍ کَتھ کران ہوا کہِ یہ کَتھ روزے محفوظ, یہ کرو أسۍ کنٹینیوز, تو آپ شروع کیجیے گا. دیکھیے ہوا کا جو ہے ایشو وہ بھی کافی سیریس ہے, کیونکہ آپ دیکھیے ہماری وادی بول ہے, ابھی میں نے بولا بول کی صورت ہے, تو ونٹر میں آپ دیکھیے حمام چیز جلاوات, بخاریاں, ہمارا وہیکلز کا ایشو, بالکل گاڑی بڑی واریاہ, بہت بڑھ گئی گاڑیاں, کافی میں مطلب پکان نہیں, پیدل چھن میں کہیں پکان, سائیکل وائیکل مکلے کہیں پیدل پکان, اس سے بڑا ایشو ہے. اور ہمارا یہاں پہ ہے ریسپائریبل سسپینڈیڈ پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے آپ کے سانس کے ساتھ, PM.2.5 ہے آپ کا, وہ اندر چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے. ود دا ریزلٹ کی ایک اسٹڈی لاسٹ ایئر ایک اسٹڈی تھی کہ جو اسکیمز ڈائریکٹر نے بولا تھا کہ 10,000 پیشنٹس لنگ کینسر کی وجہ سے ایئر پولوشن کی وجہ سے آتے ہیں ایوری ایئر. حالانکہ باسان ما چھُ کِہیٖنۍ, مطلب یہ ریسپائریبل نا, یہ ریسپائر گژھان, تُہۍ یہ چوان, تُہۍ چھُنہٕ پتہٕے آسان. یہ سیریس ایشو ہے, ویری ویری سیریس ایشو. اس کے علاوہ ہمارے اسٹون کرشرز ہے, برکلز ہے, انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, آپ کھریور زیون کی طرف, آپ لہجن کی طرف جائیے نا, آپ بڑگام کی طرف جائیے نا, بڑگام تو کھنمو ایریا سے چینج آف لینڈ یوز کیا چھُ, مےٚ چھِ زمین 4 کنال, مےٚ دوٚپ مےٚ چھِ کوئی بہٕ ہسا بناو اسٹون کرشر, بہٕ ہسا بناو برکل. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئک بکس کے لیے سارا کچھ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اسی چھُ زمین ضرورت, اس ما تھاوو یہ وۄنۍ چھُ اتھ منٛز مگر بیلنس کِتھ کٔنۍ کرو, چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھُ ترقی ہُنٛد زمانہٕ تہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد عادت تہٕ ضروٗرت تہِ چھِ اَسہِ, فار ایگزامپل سیٖمٹٕچ ضروٗرت چھِ اَسہِ, کنکریٖٹٕچ ضروٗرت چھِ اَسہِ کینٛہہ کنسٹرکشن کرنہٕ خٲطرٕ, تمہِ خٲطرٕ سیٖمنٹ فیکٹری ضروٗرت, تو ان کے لیے سولوشنز کیا ہے؟ سولوشنز ہے, سائنس بہت ترقی کر گیا ہے نیاز صاحب. آپ کے اینٹی پولوشن ڈیوائسز اتنے اسٹرکٹ ہے اور اتنے گائیڈ لائنس ہے کہ آپ کا کوئی بھی چیز باہر نہیں جائے گا, مگر اس کے لیے انسٹال کرنا ہے APD جو اینٹی پولوشن ڈیوائسز ہے. سیمنٹ یونٹ میں آپ کے جو بیگ فلٹرس ہے, آپ کے دوسری چیزیں الیکٹروسٹیٹک پریسپیٹیٹرز ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, وہ انسٹال کرنا بڑا ضروری ہے آپ کو. اب ضروری کریں گے تو کوئی چیز باہر نہیں جائے گی. اور آپ کو آڈٹ کرنا ہے, اس کو انوائرمنٹل آڈٹ کہتے ہیں ہم. یو ہیو ٹو آڈٹ یور فیکٹری. بیٚیہِ چھُ انوائرمنٹل ہیلتھ سکیم چھِ اکھ یِوان کلائمیٹ چینجس منٛز. ایوری انڈسٹری ہیز ٹو ڈو اٹ نیسسرلی کرنا ہے.
मगर यहाँ पे सरफ नजर गसन तम सारी यहाँ चीज पे थोड़ा सा वो इशू रहता है, वो हमारा अनफॉर्चुनेट है और पता ही नहीं चलता है जब तक हालत इतनी खराब हो खराब जाएगी। आसान गमस कि पाई छन आसान पूरा इलाका छ आसान अकिस ददिस मज मुब्तला गोमुत तो यात न पता रेस्पॉन्सिबल कहीं छ आप आसान। देखिए विमेन गेट जो रूरल कश्मीर जनरली है तच दान जालन दान जालन ऑक्सोर जालन दान जालन, तो उसमें जो धुआं निकलता है वो बेचारी अंदर ही अंदर पीती रहती या है। ऐसे अक्सर इस फूक नायर से तक फोक दिवान तो तस यूथ सु फोक हो दिवान तम खो ज्यादा उस दुख तमिस अंदर गथा आज दे किचन में क्योंकि सर्दी होती है, सारी दार खिड़कियां बंद सारी, तो वो जो वहां से वो जो इसको धुआं वहां से निकलता है वो बेचारी सारा पी जाती है। विद द रिजल्ट अनसंग मरान पाई असली वजह क्या गामन हालत दरहाल लगी ज्यादा खराब गमस अव मूजूब चूंकि श्रीनगरस मन म्यूनसिपलिटी वाली ोट तुलान जमा करान तत सेरी सोद तिमन कोयलन मज या वेथन मज सोदी देखिए ना ब्लॉक हो गई हमारी ब्लॉक बैन पॉलिथीन बैन बैन मगर जाय पॉलिथीन सारी गसान तो अनान पॉलिथीनस मज फ्रूट अन चीज अगर कैरी बैग पॉलिथीन बदले वन पेपर या बैग क्लॉथ मगर यम प्रोडक्ट्स तिम ऑल एंड ऑल तिम प्लास्टिक पॉलिथीनस मज तथ कूत हेको मतलब हम तक वर्जिन प्लास्टिक आज साइंस का ऐसा नहीं है, बट वी हैव टू टेक concrete steps, environment and this climate change serious वो जरूरी है जब तक, क्योंकि you should lifestyle change, you should lifestyle change, climate change और lifestyle change, आपको lifestyle change करना है सारा कुछ, आपको अपने सॉरी ये यहाँ पे ये जो है ना जैसे स्कूल कॉलेजों में गाड़ियां बाहर क्यों रखते हैं, वहां साइकिल क्यों नहीं देते हैं, बच्चे हैं छोटे क्यों नहीं चलेंगे साइकिल पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इंजीनियरिंग कॉलेज NIT नबर कन थम गाड़ी मन पार्किंग मज थम तत पे साइकिल दिन सारे बच्चन वो मूव करेंगे इन द कॉलेज ऑन साइकिल्स थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। एक तो सेहत हो जाएगी ठीक, और सेकेंडली क्यों नहीं करेंगे, गाड़ी क्यों अंदर जाएगी, वहां से पैदल क्यों नहीं लोग चलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर असल बनाओ ताकि तम सि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सो कम इस्तेमाल, कम दह नीर, फ्यूल तम इस्तेमाल, इकोनॉमिकली ठीक तो बे पोल्यूशन तम, यह सोल्यूशन एप्लाई हेको कर वस वक्त। बिल्कुल EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं, उसके अपने थोड़े इश्यूज है, आई एम नॉट वेरी दिस थिंग अबाउट इट, बट उसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, वो है चाहिए, मगर एक पहल है ना, एक पहल है, आपको एक पहल है, सरकार ने एक कोशिश करी है कि EV व्हीकल्स की तरफ जाइए आप। 25 साल तो बैटरी आपकी चलती है, 25 साल तक, फिर बैटरी का डिस्पोजल उस वक्त देखेंगे, फिर 25 साल के बाद क्या किया जाए उसका। बट एक चीज है कि आपके इश्यूज है, आपके बहुत सारे इशू, इट इज टू बी टेकन सीरियस, इट इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आप सुबह उठेंगे, मैंने अभी बोला कहवा पी लीजिए, सेहत आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप खाने में अपना स्टाइल जो आपकी ड्रेसिंग है, आज के ज़माने में क्या हो गया है, ड्रेसिंग और एक है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी खुद ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपका देखिए कहाँ पे बनता है मामला। आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड का जो आज बच्चे लेते हैं आजकल, उनकी फैक्ट्रियां साउथ ईस्ट एशिया में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे आपको वो जो मजदूर है उसको देते हैं आप से 500 रुपया। उसका लाइफस्टाइल उसी हिसाब से चलता है ना, चलता है। ये क्या बनाता है, ये बड़ा ब्रांड का कपड़ा बनाता है जो आपको जाते जाते अमेरिका में $2000 का मिलता है, दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में $2000 का मिलता है। ये और हमको हर दो नो पलवान तो नई पलव अन जो पुराने कपड़े हैं उनका क्या करेंगे, वो इशू है सीरियस। हम वो जैसे ना पुराने जमाने तक टेप दीवान ये हमारे हुजूर की बात है, तो ये पायबंद करूं तो अब थोड़ा सा खराब हो जाए तो
ٹھیک کرو نا شُرۍ چھِ ژھٕنان دٲرِتھ آسان خراب گژھ تہٕ یِوان نیوز تہٕ آج سیکنڈ نیوز کس چھُ کران ودر اس کا یہ کلائمیٹ چینج اور ایک ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ان کو کریں گے کیا بالکل ان کا کیا ڈسپوزل ہے اسراف تہِ بیٚیہِ طرف اسراف بیٚیہِ اِسراف تُہۍ وٕچھِو تُہۍ گٔژھِو یور وٕچھِو اچھن یُس ڈمپ چھُ نا سوشل ایشوز ہے وہاں پہ لڑکیاں شادی کر کے نہیں چلی جاتی ہے آپ کو پتا ہے یہ بالکل وہاں اتنی بدبو ہے اس علاقے میں اور میں ایک دن کچھ دیر پہلے گئی تھی وہاں پہ میتھین ایمیشن started no that is very very dangerous گیس چھُ تتہِ وۄنۍ نیران گیس چھُ تتہِ نیران تتہِ چھُ تتہِ اگر دارِ دروازٕ چھُنہٕ تمہِ علاقُک ہٮ۪کان یَلَے ترٲوِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان تُہۍ گٔژھِو تتھ علاقس منٛز تُہۍ وٕچھِو لوگوں کی چہروں کی حالت یۄس تۄہہِ بیٚیہِ کتھ کٔرٕو نا کہِ انڈر ڈیولپڈ کنٹری منٛز یہِ چھُ بڑٮ۪ن میٹروپالٹن شہرن منٛز تہِ زبردست اکھ المیہ کہِ تتہِ چھُ اکھ قلیٖل تعداد لُکھ عٲش عشرتٕچ زندگی گُزاران یُس أسۍ یِمن انسٹاگرامن تہٕ فیس بُکن تہٕ یِمن ایریاہن پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان مگر تِمن سٔروِس دِنہٕ خٲطرٕ یُس ڈرایور ضوٚرتھ چھُ یُس پیان ضوٚرتھ چھُ یُس سکیورٹی گارڈ ضوٚرتھ چھُ تٔمِس چھُ واریاہ کم تنخواہ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ میٖٹ کران سُہ بامبے ہُنٛد خرچہٕ یا دِلہِ ہُنٛد خرچہٕ سُہ چھُ پتہٕ سۄ زندگی گُزاران یتھ منٛز فاقہٕ تہٕ فُکر چھُ تٔمِس آسان دِس از آل کلایمیٹ چینجُک اتھ بوٚڑ بارٕ یہِ چھُ گو لوکل گو لوکل میٖنٕز کہِ تُہۍ چھِو ییٚتہِ ژوٗنٛٹھۍ چھِ اَسہِ نیران تِم کٔرِو استعمال تۄہہِ کیازِ چھِو والنٹ اینڈ دِس امیرِکن بادام کھیٚنۍ أسۍ کھٮ۪مو ڈریگن فروٹ أسۍ کھٮ۪مو ژوٗنٛٹھٕے أسۍ کھٮ۪مو ژوٗنٛٹھٕے ڈریگن فروٹ ہسا آو سُہ چھُ سانٮ۪ن جو ریسٹورینٹس میں ہے وہ ملتا ہے وہاں پہ تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ باہر سے آیا ہے ژوٗنٛٹھ کو کیوں نہیں ہم اتنا ڈیولپ کرتے ہیں کہ فرسوٗدٕ ذہنس آسہِ تسکیٖنا میلان تمہِ فروٹ سۭتۍ نتہٕ چھِ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ژوٗنٛٹھِس منٛز اَسہِ اصٕل یِم چیٖز ایبسلیوٹلی تتھ چھِ شکل تتھ چھِ تِم منٛزٕ تِم ڈاٹ بلیک ڈاٹ سُہ چھُ بڑٕ خۄش یِوان انسانس بٹ ایک چیز ہے کہ ہم ژوٗنٛٹھ کو اتنا ڈیولپ کیوں نہیں کریں گے اس میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کیوں نہیں لائیں گے ہم نے فارمرس کو ہم کیوں نہیں اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ کریں گے کہ وہ بہترین ژوٗنٛٹھ بنان ونکیٚس چھُ وۄنۍ امیرکن تُہۍ چھِو ونان وۄنۍ ڈیوٹی وٲژ تہٕ امیرکن ژوٗنٛٹھ گوٚو کم ایوری بڈی ول گو فار امیرکن ژوٗنٛٹھ گژھِ کِنہٕ نہ أسۍ وٕچھو مےٚ چھِ پونٛسہٕ کرنہِ خرٕچ مےٚ چھُ ہتس رۄپیس کِلو سُہ بہٕ انہٕ سُے بیٚیہِ چھُ صاف لُک چھُنہ صاف یہ کیا ریزن ہے یہ ہمارے فارمرس کو ییٚتہِ چھُ اوسمُت سُہ سسٹما کہ فارمر چھُ غریب ان پڑھ یُس چھُ سُہ ہسا چھُ فارمر. میرا آخری سوال ہے میں میم سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر وچھو خرابی چھ واریاہ گمز مگر ابھی بھی موقع ہے ہم سنبھل سکتے ہیں سدھر سکتے ہیں ایز این انڈیویجول ہمیں کیا کرنا چاہیے سو دیٹ یہ ایک میسج بھی رہے گی اور ہمیں ہمارا فرض بھی پتا چلے گا. پہلے آپ سے پالیتھین استعمال گھر میں چھوڑ دیجیے بالکل کمپوسٹنگ کر لیجیے. 2 3 کپڑے ویمن پرٹیکولرلی مردے تو سوٹ لگاوے 2 ؤرین یا ؤرِیَس کھنڈس أسۍ ما چھِ لگاوان تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹایمس لگاوان حظ. تُہۍ چھِو کران تُہۍ چھِو پونٛسہٕ کران واریاہ سیو منی یس. تو اس میں کپڑے جو ہر شادی میں نئے کپڑے ہم بناتے ہیں پرانے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں کیوں نہیں کریں گے ہم 2-3 شادیوں میں کیوں کریں گے. اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں آپ کو کرنی ہے اپنے اسٹائل میں کرنا ہے اپنے لائف اسٹائل میں چینج کرنی ہے. آپ کو گاڑی کم استعمال پبلک ٹرانسپورٹ پیدل. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں وقت کا دامن جی گو وۄنۍ تنگ ییٚتٮ۪تھ کتھ چھِ واریاہ کرٕنۍ انشاءاللہ بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ بیٚیہِ دِمو دعوت. اَسہِ چھِ وۄمید ناظریٖن کہِ یُس یہِ أزیُک پروگرام چھُ یہِ آسہِ تۄہہِ پسنٛد آمُت یِم اَسہِ نصیحت آموز آز کتھ بوزٕ مُتھرا عابدہ دیوا جی نِش تِمن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ انشاء اللہ الرحمان ضروٗر عمل تہٕ أزکِس دِیِو اَسہِ اِجازت. اللہ حافظ.